Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, before we start our class, let's pray together by say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Our material today is explanation text. The first, I want to ask to you, ada yang tahu mungkin definisi dari explanation text? Saya, Miss. Ya, Mbak Mita. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi mengenai terjadinya suatu peristiwa, Miss. Ya, benar sekali. Oke, sekarang Miss jelaskan dulu ya. Jadi, definisi dari explanation text. Explanation text are explanation service to provide information to the reader about something that works and the reasons for an event and so on. Jadi, explanation text itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu yang bekerja dan alasan terjadinya sesuatu atau kejadian tersebut. Yang selanjutnya itu ada karakteristik dari explanation text seperti yang ada di PPT. Yang pertama, the explanation text contain information that is factual or based on facts. Jadi, teks eksplanasi itu memuat informasi yang faktual atau berdasarkan dengan fakta. Jadi, itu informasinya nyata, bukan fiksi. Yang kedua, ada explanation text discuss phenomena or conditions that are based on science or scientific phenomena. Jadi, yang kedua, teks eksplanasi itu membahas fenomena atau keadaan yang didasari oleh ilmu pengetahuan atau fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi biasanya itu ada teori-teorinya seperti itu. Yang ketiga, explanation text tend to be informative and not persuasive or affect their reading. Teks eksplanasi memiliki sifat yang cenderung informatif dan tidak persuasif atau mempengaruhi pembacanya. Yang keempat, explanation text always use sequential marker. Jadi teks eksplanasi selalu menggunakan kata penanda urutan seperti selanjutnya, next. Jadi menceritakan suatu peristiwanya itu secara runtut. Itu. Yang kelima, explanation text focus on generic or general matters. Jadi teks eksplanasi itu berfokus terhadap hal yang generik atau umum. Yang selanjutnya yaitu ada generic structure. Mungkin ada yang bisa membantu Miss untuk membaca generic structure sebelum Miss menjelaskan. Saya, Miss. Ya, silakan Mas David dibaca. Oke, general statement atau pernyataan umum is the introduction of an event that we will tell or a general explanation of the event. The general statement contains a general explanation of the phenomenon to be discussed, which can be in the form of an introduction to the phenomenon or the explanation. Second, sequential explanation. There is an explanation of what and how it happened. In this section, the author can write more than one paragraph. Sequence explanation contain an explanation of the process of why this phenomenon can occur or be created. Sequence explanation are in the form of answers to why and how question the author makes when creating an explanation text. Sequence explanation can consist of more than one paragraph. Third, closing or
concluding statement. Is the closing or conclusion of the story? Actually, closing is not listed in the generic structure of the explanation text, but most people think that the last paragraph of an explanation text is closing, even though it is part of sequence explanation which contain the final steps explain the sequence explanation section. Done, Miss. Ya, terima kasih Mas David. Jadi, generic structure dari text explanation itu ada 3. Yang pertama ada general statement, seperti yang sudah dibaca Mas David tadi. General statement itu pengenalan suatu peristiwa yang akan diceritakan atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Nah, biasanya dalam generic structure statement ini berisi tentang penjelasan yang umum mengenai fenomena yang dibahas, berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Lalu yang kedua ada sequence explanation atau penjelasan mengapa bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, biasanya bagian ini kita sebagai penulisnya itu menceritakan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Juga biasanya berupa jawaban dari pertanyaan why, how, ketika penulis membuat sebuah explanation text. Biasanya bagian explanation text ini bisa lebih dari 1 paragraf. Yang terakhir ada closing, yaitu penutup atau kesimpulan dari cerita tersebut. Sebenarnya yang closing ini nggak termasuk di dalam generic structure, tapi kalau lebih lengkapnya bisa ditambahin closing statement. Lalu yang selanjutnya ada linguistic element. Yang pertama ada noun phrase, yaitu is a phrase that has a noun as it had or performs the same grammatical function as a noun. Jadi noun phrase adalah frasa yang memiliki kata benda sebagai kepalanya atau melakukan fungsi tata bahasa yang sama dengan kata benda. Yang selanjutnya ada action verbs. Action verb itu adalah kata kerja yang menjelaskan suatu tindakan. Lalu menggunakan simple present tense. Karena menjelaskan fakta, maka tense yang digunakan adalah present ya. Yang terakhir ada passive voice. Passive voice itu digunakan ketika menjelaskan fokus pada proses atau tindakannya. Oke, anak-anak, yang selanjutnya ini ada teks. Contoh teks eksplanasi. Tadi kan Miss sudah menjelaskan mengenai apa itu explanation text, lalu general structure-nya. Sudah Miss jelaskan ada 3 general structure, lalu ini ada teks. Tolong ada yang bisa membaca, lalu diidentifikasi berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada yang bisa membaca? Mbak Okta mungkin? Saya, Miss. Silahkan dibaca ya. Yeah. Earthquakes being the most deadly natural hazard strike without any prior warning, leaving a catastrophe in their wake with terrible loss of human lives as well as economic loss. Technically, an earthquake, also known as tremor, quake, or trembler, is a gain of vibration through the Earth's crust. This powerful movement triggers a rapid release of energy that creates seismic waves that travel through the Earth. Earthquakes are usually brief, but may remain over a long period of time since 2001. Earthquakes are classified as large and small. Large earthquakes usually begin with slight tremor but rapidly take form of violent shock.
The vibration from a large earthquake lasts for several days, are known as aftershock. Small earthquakes are usually slight tremor and do not cause much damage. Large earthquakes are known to take down buildings and cause death and injury. Richter, according to some statistics, there may be an average on 500,000 earthquakes every year, but only about 100,000 can be full and about 100 also can cause damage each year. Earthquakes are dreaded by everyone. Paragraf pertama general statement dan paragraf kedua dan ketiga itu sound short explanation. Terakhir paragraf keempat itu closing and closing statement. Mungkin seperti itu, Miss. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Okta. Jadi Iya. tadi yang sudah teks yang dibacakan Mbak Okta ini tentang gempa bumi ya anak-anak. Sudah tahu semua kan paragraf pertama tadi menjelaskan pengenalan umumnya mengenai gempa bumi, lalu sequence explanation, paragraf kedua dan ketiga itu menjelaskan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa gempa bumi itu terjadi. Dan yang terakhir ada paragraf terakhir itu closing statement-nya, yaitu kesimpulannya dari gempa bumi. Yang selanjutnya ada lagi teks kedua mengenai how does a tsunami happen, bagaimana tsunami itu terjadi. Mungkin ada yang mau membaca lagi. Saya, Miss. Ya, Mbak Sesti, silakan. How does a tsunami happen? We all know that tsunami are a series of powerful and destructive waves. Tsunami is the deadliest wave because the wave speed is incredibly fast. But do you know how a tsunami happens? Tsunami originate from Japan, Tsu meaning harbor and nami meaning wave. They are normally caused by earthquakes, landslide, or volcanic eruption or close to an ocean. After some sort of underwater disturbance, this causes energy to rise up to sea level, pushing the water high into the air. Gravity kicks in and pulls it down again, and then consequently causing the water to filter out in many different directions. When a tsunami begins to approach the store, the energy in the wave is compressed. As a result, the water is pushed up into the wave, resulting in a power tsunami. If the truck hits the shoreline first, it then causes the tide to drastically retreat. So tsunamis happen because of natural disasters such as earthquakes or volcanic eruption. People who live near the shoreline have to be careful because they are threatened by tsunami whenever there is an earthquake. Paragraf yang pertama itu general statement, lalu paragraf yang kedua dan ketiga itu explanation, yang terakhir paragraf keempat itu closing atau concluding statement. Enough, Miss. Ya, bagus sekali Mbak Sesti. Terima kasih. Jadi tadi sudah dibaca Mbak Sesti ya mengenai bagaimana tsunami terjadi. Ini juga termasuk teks eksplanasi. Yang pertama itu menjelaskan penjelasan gambaran umumnya. Lalu paragraf kedua dan ketiga itu mengenai explanation-nya, mengenai bagaimana tsunami terjadi. Dan yang paragraf
keempat atau yang terakhir itu paragraf penutupan. Anak-anak, materi hari ini udah selesai. Hari ini kita membahas tentang explanation text. Temanya itu tadi fenomena alam ya. Jadi untuk next meeting selanjutnya, Miss akan memberikan tugas yaitu menyusun text explanation temanya fenomena budaya. Jadi kalau hari ini kita membahas fenomena alam, pertemuan selanjutnya kita membahas fenomena budaya. Sebelum Ibu tutup kelasnya, mungkin ada yang ditanyakan untuk materi hari ini. Tidak ada? Tidak, Miss. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, Miss tutup kelasnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kelasnya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.